की तसव्वुर में मदीने की गली हो याद मोहम्मदों की मेरे दिल में बसी हो याद मोहम्मदों की मेरे दिल में बसी हो काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर काश में बन जाऊं मदीने का मुसाफिर फिर रोती हुई बको बारा ते चली हो फिर रोती हुई बको बारा ते चली हो की तसव्वुर में मदीने की गली हो याद मोहम्मदों की मेरे दिल में बसी हो काश मदीने में मुझे मौत आए काश मदीने की तसव्वुर में मदीने की गली नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात জোরে হবে না ভাইজান এতগুলো পিছনে লোক বসে আছে আমার যুবক ভাইরা বসে আছে জোরে হবে না সুবহানাল্লাহ या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात पेले दीदार एकटी बार তোমাকে খোদার কসম গলি যখন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম ওয়াইস কুরুনি দেখেনি ভাঙে ইশকে সকল দাগাত তুমি मोर साफायात तुमी मोर साफायात जोरे होबे ना सुबहानाल्लाह अरे जोरे होबे ना सुबहानाल्लाह या नबी मोहम्मद या रसूल मोहम्मद तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात तुमी मोर साफायात पेले दीदार एकटी बार তোমাকে খোদার কসম গলি যখন দিয়ে তখন ধোয়াবো তোমার কদম ওয়াইস কুরুনি দেখেনি ভাঙে ইশকে সকল দাগাত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত কোরআন দেখ 101 আল কোরআনে নবীর নাম দুটি কম আল্লাহর নাম 99 গিয়ে তাম কুসুম বিগিন দেখো ডিম এর পাবে না কোনো সাগাত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত তুমি মোর সাফায়াত আল্লাহ দেখে লও রাসূলুল্লাহ রওজা পাকের কিনারে আমি সইতে পারি না বিরহ ব্যথা ধন্য করো দিদারে জোরে বলবেন না জোরে বলতে পারেন না ডেকে লও রাসূলুল্লাহ
রওজা পাকের কিনারে আমি সইতে পারি না বিরহ ব্যথা ধন্য করো দিদারে আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা ওরে উজ্জ্বল চেহারা তোমার দেখে মন যে ভরে যায় জোরে বলবেন না একটু জোরে হবে না তোমার ওই গুম্বাজে খাজরা দেখে ঈমান বেড়ে যায় জোরে হবে না ডেকে লাও রাসূলুল্লাহ রওজা পাকের কিনারে আমি সইতে পারি না বিরহ ব্যথা ধন্য করো দিদারে আল্লাহুম্মা জোরে জোরে পড়ি সাল্লি আলা মাশাআল্লাহ মাশাআল্লাহ ওয়া আলা আলি মদিনার ওই আকাশ মদিনার ওই বাতাস মদিনার ওই আকাশ মদিনার ওই বাতাস মদিনার ওই জাবালে উহুদ তোমাকেও সালাম জানাই জোরে হবে না নারে তাকবীর ডেকে লাও রাসূলুল্লাহ রওজা পাকের কিনারে আমি সইতে পারি না বিরহ ব্যথা ধন্য করো দিদারে আল্লাহ या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ज़हरा पाके सदक़े गम को तैबा में बुलाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना आपके दर का हूँ मैं भिखारी आप है मेरे दाता सारे रिश्ते नातों से है प्यारा अपना नाता आप तो है आता है जिनको आप तो है आता है जिनको सबकी लाज निभाना सबकी लाज निभाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ज़हरा पाके सदक़े गम को तैबा में बुलाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना
सैयदना बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया अर्श मुअल्ला बना मुहल्ला दीदो को रब ने बुलाया बोलो सुभान अल्लाह जरा सुभान अल्लाह बेसाया है लेकिन दो जग पर है आपका साया अर्श मुअल्ला बना मोहल्ला दीदो को रब ने बुलाया हशर तलक ना होगा किसी का हशर तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना নবীজি কিয়ামতের ময়দানে শুধু উম্মতের জন্য পরেশানি হয়ে যাবে আল্লাহর দরবারে যাবেন উম্মতের কাছে আসবেন আল্লাহর দরবারে যাবেন উম্মতের দৃশ্য দেখবেন ফেরেশতা জিবরিল আমিনের সাথে কথা বলবেন নবীজি পরেশান হয়ে যাবেন উম্মতদের কিভাবে নাজাত দেওয়া যায় উম্মতদের কিভাবে সাহারা করা যায় উম্মতদের কিভাবে সুপারিশ করা যায় উম্মতদের কিভাবে জাহান্নামের গোলামতি থেকে জান্নাতি করা যায় একবার জোরে বলুন সুবহানাল্লাহ বেসায়া है लेकिन दो जग पर है आपका साया अर्श मुअल्ला बना मुहल्ला दीदो को रब ने बुलाया हशर तलक ना होगा किसी का हशर तलक ना होगा किसी का ऐसा आना जाना ऐसा आना जाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना या नबी नजर करम फरमाना या नबी नजर करम फरमाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना ज़हरा पाक सदक़े हमको तैबा में बुलाना ऐ हसनैन के नाना ऐ हसनैन के नाना रहमतों के ताज वाले दो जहां के राज वाले अर्श के मेराज वाले आंसुओं की लाज वाले या नबी सलाम या रसूल सलाम दिल की रास भी तुम ही हो এই যে আমি এগুলো যে বলছি এই যে নাতগুলো বলছি এগুলো যে শেরগুলো বলছি এগুলো কি এমনি ঝুট মারার জন্য বলছি মিথ্যে মিথ্যে না সত্যিকারের মহব্বতে বলছি তো মহব্বত বলছি যে দিলের শান্তি আপনি আর হুজুরের সামনে বিয়াদবি করতে পারবো दिल की राश भी तुम ही हो हमसनास भी तुम ही हो दिल की आस भी तुम ही हो दिल के पास भी तुम ही हो या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम या हबीब सलाम सलावतुल्लाह अलैका आज तू फैल गो से आजब बादशाह अर्द आलम सदकाए इमाम आज़म दूर हो सभी के रंजो गम या नबी सलाम सलावतुल्लाह अलैका तलाल बदरु अलैना तलाल बदरु
ইনসানিয়াতিল বিদায় ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাওয়ালিল্লাহ। এ কে বলেছে? আমরা বলিনি। প্রথম হুজুর যখন মদিনা শরীফে হিজরত করে গেলেন, হুজুর ঢুকছেন মদিনায়, মদিনার বাচ্চা, মদিনার মুরব্বী, মদিনার জওয়ান, মদিনার ছেলে, মদিনার মেয়ে সব তাফ এক মুকুট, ঢোল মানে দুদিকে নয়, এক মুকুট, তাফ 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 বাজিয়ে বাজিয়ে বলে তলাল বাদুর আলাইনা। এর মানে হচ্ছে আসমানের চাঁদ আমাদের হাতে এসে গেছে। কি বলছে চিৎকার করে করে? যে শোনো শোনো, আসমানের চাঁদ আমাদের হাতে আল্লাহ দিয়ে দিয়েছে, আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে আল্লাহ পাকের শুকর আদায় করা। কাফের বলেন তখন, মুনাফিক বলেন তখন, মুমিন বলেছে আজও কাফের বলবে না, মুনাফিক বলবে না, আজও মুমিনরা বলছে আসমানের চাঁদ আমাদের হাতে এসে গেছে, আমাদের জন্য ওয়াজিব হয়ে গেছে আল্লাহর শুকর আদায় করা। খুব জোরে জোরে বলেন তালা বদরু আলাইনা মিন সানিয়াতিল বিদাই ওয়াজাবা শুকরু আলাইনা মাদাওয়ালিল্লাহি দাই ইয়া নবী সালাম ইয়া হাবিব সালাম সালাওয়াতুল্লাহ আলাইকা। সকলে আস্তে আস্তে গায়ে গায়ে বসে যান।